आणि आपलं काही झालं नाही 15 मिनिट बाकी महादेवाचे अष्टक सुरू करायचं गायत्री मंत्राचं उच्चारण करायचं त्याच्या पाठीमागं ती मध्ये चालू आहे ना त्याच्याबरोबर बोलायचं आपण भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमः पार्वती शिव हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हाँ बोल